Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है और इसमें हुकूमत ने जो चालें चलनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इक़दामात लेने हैं वो अब बिल्कुल अयां होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान गालिबन 16 के बाद करेगी। 16 अक्टूबर जो बाई इलेक्शंस का सिलसिला है उसमें जो भी नताइज आएंगे उसके बाद वो अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इस हवाले से हुकूमत को आज एक मैसेज आया है बाकायदा तौर पे, जो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी भी है कि वज़ारत दाखिला ने जो दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शंस मुलतवी करवाए जाए, और उसमें काफ़ी सारी वजूहात दी थी जिसमें पीडीएम और हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही थी। उसमें जब तमाम इदारे बैठे हुकूमत के तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला ये दिया कि नहीं, ये इंतखाबात होंगे। और अब तक जितने भी इन हलकों से नताइज आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उससे पता यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे बरतरी हासिल करेगी। इससे हुकूमत के लिए एक ख़तरे की घंटी भी है कि क्या माहौल बदल रहा है, क्या इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है। जो गर्म जोशी थी और उस हवाले से कुछ ठंड आती जा रही है, कुछ ज़्यादा ठंड आती जा रही है, जो कि हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी। और शायद यही वजह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने वो ऐलान लॉन्ग मार्च का नहीं किया, क्योंकि बैक चैनल्स पे कुछ बातचीत चल रही थी हुकूमत की। नाज़रीन, इस हवाले से जो परेशानी बढ़ती जा रही है उसमें आज FIA के ज़रिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक FIR दर्ज कर ली गई है। अब ये वो वाला मुकदमा है जिसमें बाकायदा तौर पे आरिफ नकवी वुल्टन क्रिकेट क्लब एक फंड रेजिंग का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था, और उसके पैसे बाकायदा बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान आए। इलेक्शन कमीशन में इसकी डिक्लेरेशन भी थी, लेकिन चूंकि मियाँ शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, इसी तरह के इल्ज़ामात थे, तो जो लेवल प्लेइंग की फील्ड का एक फैसला हुआ था लंदन की खुफिया मुलाकातों में, बिल्कुल उसी तरह का मुकदमा बैलेंस करने के लिए इमरान खान पे बना दिया गया। हालांकि इमरान खान ने वो सारा ट्रेल भी दिया हुआ है कि जनाब ये एक फंड रेजिंग का मैच हुआ था और उसके ज़रिए से पैसे आए। और जब आप इस FIR को देखते हैं तो इसमें मजाक खेज चीज़ें लिखी हुई हैं। दिया गया है कि जी दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज ने आरिफ नकवी अब्राज ग्रुप को फाइन किया था, फिर UK में भी उनके खिलाफ केस चल रहा है, जो कि हकीकत है केसेस चल रहे हैं, और कहीं से वहाँ से घूम घाम के लिंक करने की कोशिश की है। और इमरान खान, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी, दीगर, उन सब का नाम इस FIR में दर्ज कर दिया गया है। ये केस आगे चल के मोस्ट लाइकली जब भी ये अदालतों में जाएगा तो अदालतों से बर्खास्त हो जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल जाली किस्म का मुकदमा इस हवाले से बनाया गया है। और जो जेन्युइन मुकदमे इस हवाले से बनाए गए वो अपने इख्तिताम को नहीं पहुँचे, और हुकूमत ने आके FIA प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ, जिन पर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वज़ीर आज़म बने, अब FIA प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं ये तो जी पिछले रिजीम में मुकदमे बने हुए थे। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा, नैब में एक और काम किया है इस हुकूमत ने कि जो नैब के हवाले से वन हाइट पार्क की एक सेल हुई थी 2016 में, और उस वक्त ARY के फोरम से मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि हसन नवाज ने तकरीबन 42 मिलियन का ये वन हाइट पार्क अली रियाज मलिक को बेचा था 2016 में। और मार्च 2016 में तकरीबन पनामा पेपर्स आने से एक महीने पहले, क्योंकि इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इनको ईमेल्स भेज दी थी, तो इन्हें पता लग गया था कि अब हमारी प्रॉपर्टीज़ निकलने वाली हैं। तो 42 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स का वन हाइट पार्क मलिक रियाज को दिया गया। और मलिक रियाज का ये वाहिद केस है, पाकिस्तान की वाहिद रिकवरी है जो ब्रिटिश NCA के साथ, ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ बाकायदा डील हो के ये पैसे वापस आए। और काबीना का फैसला उस बुनियाद पर तमाम PTI की क़यादत को रोपिन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुराद सईद हो गए, जो उस दिन काबीना में मौजूद था, शेख रशीद हो गए, इमरान खान हो गए, असद उमर हो गए, कि किसी ना किसी तरह इन सब को पकड़ना है या ख्वार करना है, खज्जल करना है। ये वो वाला काम हो रहा है नैब में इस पर्टिकुलर केस में। और इस हवाले से PTI के जो वकला हैं, जो दीगर इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो कहते हैं इसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, करप्शन नहीं, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया था। तो जाली मुकदमात सिर्फ वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इस हवाले से क्या किए जा रहे हैं, और इस हवाले से जो पेशियाँ हो रही हैं वो भी। अब जो लॉन्ग मार्च की नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियाँ कर रही है, उससे हुकूमत को परेशानी काफ़ी है, क्योंकि इस्लामाबाद को बाकायदा कंटेनरिस्तान बना दिया गया है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, खंदकें खोद दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लिए काबीना ने करोड़ों रुपए की मज़ीद
فنڈنگ اس کا اجرا بھی کر دیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اس لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے ربڑ کی گولیاں لیں، ٹیئر گیس لیں، جو بھی آپ نے اقدامات کرنے، کروڑوں روپے کے فنڈز اسلام آباد پولیس کے لیے ایلوکیٹ کر دیے گئے اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے۔ لیکن عمران خان نے ناظرین جو اسٹریٹجی اس حوالے سے بنائی ہے، شاید وہ اسلام آباد انٹر بھی نہ ہو لیکن اسلام آباد انڈر سیج ہی رہے گا، اور اس حوالے سے جو اسٹریٹجی فائنل ہو رہی ہے وہ 16 اکتوبر کے غالباً بعد نظر آ جائے گی۔ دوسرا، عمران خان نے آج ننکانہ صاحب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ گندی ویڈیوز یہ تیار کریں، یہ وہی ناظرین اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ عمران خان کو تمام حربے استعمال کر کے ان کا جو بیانیہ انہوں نے بنایا، جو اپنا میسج وہ عوام کے پاس لے کے گئے، جس کی عوام میں کافی پذیرائی ملی، کسی نہ کسی طرح اسے ختم کیا جائے۔ اور اس میں یہ حکومت اپنی پوری کوشش سے لگی ہوئی ہے، تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، کہ جب ان کی بات ہے، جب ان کے جلسے، تو وہ عوام میں جا نہیں رہے۔ عمران خان ڈیلی عوام میں جا رہے ہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، عوام سے بات کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی عوام میں نکلنے کی فی الحال جرت نہیں کر رہا۔ تو عمران خان کو، ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کے کریکٹر اسیسینیشن، یہ باقاعدہ پروپیگنڈا مہم جو اسٹریٹجک میڈیا سیل نے بیٹھ کے ڈیزائن کی تھی، اس کی اگلی فیزز بھی آنے والی ہیں۔ کابینہ کا بھی ناظرین اجلاس ہوا اور اس میں سائفر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور آڈیو لیکس، اور جو اندر کی اطلاعات ہمارے تک آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جی سائفر پہ بھی مٹی ڈالو ان تحقیقات پہ، کیونکہ یہ تو معاملہ کہیں اور جا رہا ہے اور پھر اس میں مزید چیزیں جب کھلیں گی تو ہم سب پھنسیں گے۔ اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی جو ایک مبینہ کارروائی ڈالی گئی کہ جناب دو اشخاص پکڑے گئے، اس پہ بھی شاید کور اپ کی کہانی نظر آئے گی۔ اور اگر یہ تحقیقات آگے چلتی ہیں تو انصار عباسی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ جولائی میں یہ کالم لکھا تھا اور اس کالم میں انہوں نے منشن کیا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ آڈیوز موجود ہیں۔ تو کیا وہ ہیکر جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطے میں تھا؟ اور یہ کیسا ہیکر ہے جو صحافیوں کو پہلے سے بتا رہا تھا کہ جناب ہمارے پاس یہ آڈیوز ہیں؟ لیکن انصار عباسی کا جو کالم ہے اور انصار عباسی کی اس حوالے سے ٹویٹس، جب یہ آڈیو سامنے آئی لیٹس پلے ود اٹ، تو انہوں نے باقاعدہ منشن کیا ہوا ہے، یہ گواہی ہے، انتہائی اہم گواہی ہے کہ انصار عباسی کو اس ساری چیز کا پتہ ہے کہ یہ ریکارڈنگز کر کون رہا تھا، یہ ریکارڈنگز پڑی کس کے پاس تھیں، اور انہوں نے وہ ریکارڈنگز سنی ہیں۔ تو اگر یہ تحقیقات آگے گئی تو انصار عباسی اس کے ایک اہم گواہ ہوں گے۔ obviously صحافی سے آپ سورس تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن اتنی گواہی جو کچھ انہوں نے کالم میں لکھا کہ ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز، سرکاری افسران جو انہوں نے اپنے کالم میں الفاظ لکھے، ان کے پاس یہ آڈیوز موجود تھیں، اور اس سے جو ہیکر کی کہانی بنائی گئی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت یہ کہانی بنائی گئی جب عمران خان نے یہ بیان دیا اور ٹویٹ کی کہ اس حوالے سے ہم عدالتوں کا رخ کریں گے اور جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ بھی کریں گے، تو یہ کارروائی سامنے آئی۔ تو اگر یہ چیز آگے چلتی ہے اور اس کو جس طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، انصار عباسی اس کے ایک اہم گواہ ہیں، ان کا کالم ایک اہم گواہی دے رہا ہے کہ یہ آڈیوز کس کے پاس موجود تھیں، کہاں تھی، اور کس نے انصار عباسی کو وہ آڈیوز سنائی تھی۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.